Hello sir, Oh, nono lam sokpiro sini Horzilai TV habanok ni bakaktei. ha, sadi. Hambai. Kaisa tabuk social media wo borong ganang sini His Highness Bubagra tei nini bisingo. Kaisa kok banglai mani yakaba bag juddo Englai tongo tamo sanai sar lukurokno Jehetu nung media o tonggo, nung Tripura ni politics na dili no nugi tonggo. Boto anto hukai chanai ni busado. Boto গণতন্ত্র boto phano raja hini gosiwo. Angmani o chini raja tongmani raja to tongmani ebong ek সময়ও রাজা রাউনা শাসন থেকে ফিয়া যেদিন থেকে 49 তো মার্চ থেকে ইন্ডিয়া বাই ডেমোক্রেসি মানি ওই আফরন সিমি সংযত ভারতনি সংবিধান মানি ওই আম জনতা অংশকা বিনি পরিচয় তঙ্গ রাজ পরিবারনি আবো আং সাইয়া যে আবো কমাখা বিনি বুফা বিনি ইয়ারক রাজা তমনি जोंबो राजबंश पंच त्रिपुरीओ आंबो रेवती त्रिपुरा खरकसा কক হিংকে রাজা যখন রাজনীতিও ফাইনাই পলিটিক্সও ফাইনাই পলিটিক্স মেইনলি ডেমোক্রেসিও হিংকে কক সানানি অধিকার যতনি নতঙ্গ এজ এ পলিটিশিয়ান আনি দল ন যদি কে বসাও এডিসি মে ঘুষনে নেহি দোঙ্গা অমত রাজতন্ত্র ইয়াবলে ভাই তাইলে বিজেপি বাই তঙ্গ বিজেপি নি সরকার বাই मिलुओ नों सिनि तिप्रासानि हामग्रायनि बागै चाइटक दंखायनके आबो तो वानसंना नांगौ तो आ जागा फाइनो কক মাসাও आंगानि माने पार्टीनि तरफ থেকে যে আনো দায়িত্ব রিজাগো আবো আং পালন মাখাইনাই বিনি রাজনৈতিক দলনি নেতা হিসেবে বিনি রোল প্লে খাইতুঙ্গু आ जागा थंगे जों जा राजनीति खाइबो किन्तु पार्सोनाल अटैक शॉर्टमैन आनी आरो आबुनि कोनो किछु थांगिया फैया भगवान रिखा सिनि जे फिजिकल स्ट्राक्चर केबुनि हाइट 5.5 उमानो 5.6 उमानो तो फिजिकल तमबा नों যদি आ जागाव नों अटैक खेने नायो हिंके ताले ओ शॉर्टमैन निचे बिनि कोनो ना कोनो लामा देरारि मान तंखना बिनि जे तातालকক सामरंना रम तंखना आनी फैमिली वो एवं आनी आसंग तो चुसु हिनो दो दादु न ग्रैंडफादर न बरक सामा तंगो जे राजारो কক रिखा हिंके थुइपा नाबनो बरक কক नारुफु तो आंगाबन सानाय ब जदि राजनीतियाव तंग हिंके ता पक्ष ब परिबारनि फेका काजे কক सामाने आगे वानसुगै सादि जाटा बरकनो हाई रिनाय हाई खेनाय কক देवै उल हिंके आबनो नारुकमाया हिंके आबार बुइनो दोष फुनुगै नों आबनो काटि थांनान तानाय दि तो काजे गणतंत्र अम तंगनाय बना पर्सनली अटैक खेकिया आंगानि फेसबुक तिनि आबनि जवाब रिखा बस आबनो ताई कोनो कक देतम sir abono যে Shortman speak rubbish should have brand Rani name asaran jodi awa hinge prajatamong nai ang to sadaran jumiya putra ani reaction type korauna nangmani angle ena polite bana reply dikha but rajani asaran rajani tongmung jodi awa hinge prajatamong khaina ising to tabuk rajtantro krible na yes rajtantro tong hinge rajani mote no prajabo तब राजानि बिरुद्धे के परीक्षित मोरा सिंह बरक रतनमणि त्रिपुरा रतनमणि रियां विद्रोह खाइया दे
ইতিহাস অনুক বলে না রাজানি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নং কাহাম তংখাই কে নিন প্রজা কাহাম তংনাই আর অমর ডেমোক্রেসি নং হাবুন আবুন বাকি তো নং সংবিধান মানে ওই নং এমডিসি খাবলে ভোটা বুঝাওই রাজানি পুস্তামে এমডিসি ni selai sikonde ওয়ানসংনা নাঙ্গো তাহলে নং ডেমোক্রেসি মানে হিংকে সালো 10 বার কনস্টিটিউশন সাও হিংকে কনস্টিটিউশন নাম বখরগন আর গই চলি দে বাস ওসংনা সানা মসগো পাইচাক सोमों सानो नरस ताबो कथावै सरकार खालाय दङ ओंखाय नों बो कायसा पलिटिकल पार्टीनि टप लिडार बो कायसा पलिटिकल पार्टीनि सुप्रिमो गाजागा नर गनैनि बिथिङाव जाबायखाय कायसा ते कायसानो कक्सि जालायबा पार्सनेल एटाके कक खालाय दङ ओंखाय अ दल कथावै जे सरकार खाय दंमोन आबो कि बुसखां सालो बुसखां आवैदा मानाय ना आबो कागलाय थांलाय नों बबाय वानसो अबो कुनो एफेक्ट दङ आं निनि चैनल नि बिजिंतै निनि नों जे न्यूज चैनल दङ आबोनि बिजिंतै आं सिनि त्रिपुरा सह पुरा त्रिपुरा बासिनि आरो एकटा ना कक साना मसंगो जे टप लीडर नों साकासं दुइजन न येस टप लीडर कारण आंबो स्टेट कोर कमिटी फाइके आंबो एक समय आं 5 बोसोर बगै आबो उनखा एमपी निनि बेयानि कम्पिटिशन नंना नांगौ जे अ त्रिपुरा राज्यनि एवं साधारण जनगणनि बागै जों तामो साबो बाहायके सामुं खाइमाखा तामो नङानि 5 बोसोरनि एमपी नि एक्टिभिटीज नायदिबा वाइसा रेकर्ड नावै नायदिबा आंनि फेसबुक शेयर कायतो निजाक बुलाय 5 बोसोर आं 234 टा क्वेश्चन आं पार्लियामेंट रिटेन ओराल विभिन्न भावे आं साका कक बरक तिनी उंथो अरनि इंफ्रास्ट्राक्चर डेवलपमेंट उंथो ट्राइबल वेलफेयर नि उंथो एडीसी नि रिगार्डिंग एडीसी उंथो एकजन एमपी बर जेटा जेटा खैना नांग माने अब खैया आनी एडीसी एलाकाओ विभिन्न डेवलपमेंट नथि তাহলে নং বনিনি মাধ্যমে খাইদি আমি মাধ্যমে খাইতো আর নং যেহেতু আলাদা পার্টি আম আলাদা পার্টিনি আইডিওলজি আলাদা থাকনাই বাট অমন जों বখরগ নারগইনো जों অমব ওয়ানসংনা নাंगौ যে নং কাইসা টপ লিডার ngoi নং সরাই বুজিয়া হাই কেবো কিসা বারাংকা তাহলে বিপ্লব দেব ভাই বব্বো চাখাইকে বব্বরা তাং হ্যাঁ আবনা আসংনা নাंगौ তো मानो तो विप्लव देव भाई समान कलक खेलिए बोले ना नों बो विप्लव देव बुझा के लम्बो टम्बो नों थांबले तले आरो तमतो माने ताई कुनो कक सानानि करे रबिस वर्ड यूज खालाय बो के बनो पर्सनली अटैक खेना नाखेंके आउ भाई इंगला नों राजा हिनि गोसो के नों सामुका हमखाय तुंदि नों जेटा साव दुई रकम वाइसाके साव थानसा तिप्रासा नि पार्टी तो तंसिबा वानसानो नों जखन 2023 22 जन वानसा कैंडिडेट दिखा आफरनि त्रिपुरा बांखा ना वानसा कैंडिडेट बांखा निनारा मुस्लिम रक निनारा वानसा रक निना थानसानि सभाव थांगो आफरनके नों बासन दिवो जों वानसा त्रिपुरा मणिपुरि जों एक खैमा तंनाय एक खै तंनानि हिंके नों तामनि वानसा रंना रखलायना नांनाय आको बो बाहायके सा ताइले नों जेटा सौ वानसा बि साना नांनाय नों ग्रेटर त्रिपुरा नि कक सावै ताबोके ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट अब दे फाइदी बाहिंके जों वन ये जों तो एक भारत श्रेष्ठ भारत नि कक साव तले नों एटा इंडिया नि कैसे रीजन न तुई नों पॉलिटिक्स केने वन सौ माने अब दे तोर ना पूरा कंट्री न तुई जों वन सौ माने नों सब ग्रेटर त्रिपुरा मैंने इसीलिए डिमांड किया क्योंकि बांग्लादेश को औकात दिखाना था नों बांग्लादेश ना औकात फुलना बाकी नों ग्रेटर त्रिपुरा डिमांड खाए तो एक समय एक रकम कक और त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरक तांसा उन्हीं एतो बुका दे वंशबा त्रिपुरा सरक वो एतो बुकाया त्रिपुरा सरक त्रिपुरा राज्य ने अनेक सचेतन नगुई तंगो बिचार खाई तंगो बिनि कग्रक सर ते कैसा जरा माना हसेला निथानि ताबो रिसेंटली जे नुंगमानि चिनि महामान्य राज्यपाल कैसे स्टेटमेंट दिखा जे बुझिखा अपनी नि क्वेश्चन नंग बुझिखा ऑल इंडिया वो न कैबिनेट यूनियन कैबिनेट आसगै ठीक खलायका जे
गवर्नर रंगनि जत भवन तंनाय आबोनो राजभवन हिवै जों लोक भवन अमन अब्लेनिन क्वेश्चन হুম आरो कोनो भूल करी नरेंद्र मोदी सरकार जेटा ওয়ান সরকার ঠিক কারণ রাজভবন থানানি রাজ্যপালনি আরো থানানি সাধারণ বড়নি পক্ষে ভেরি টাফ পারমিশন মাইয়া থানানি কষ্ট কারণ আজ সিস্টেম আগেই করে কিন্তু রাজ্যপাল দাসাও রাজা রঙে মারি বিতর্কনি শেষ করে নঙানো কোশ্চেন ঠিকানি উত্তর খানা দিন বুঝি খানি নিকক রাজভবন নি জাগাও ব সাকাতাব লোক জনগণ লোকতন্ত্র ও সাধারণ বরকন বেশি ইম্পর্টেন্ট দিন বগৈ অ লোক শব্দ তুমি ফেকাব লোক লোক ভবনংসিত বরকনি থাং ফাই দুঃখ কষ্টনি কক থাঙ্গৈ সানানি সিএম নে আরো যেমন থাং মানতই রাজ্যপালে আরো থাংমাইয়া সহজে আরো কতগুলো প্রোটোকল মেনটেন খেজাগো তাইলে তাইবো ইজি তাইবো পাবলিক নি আরো তাইবো মানে এই সাধারণ বরক থাংমানাতই প্রধানমন্ত্রী ওয়ানসকা যে রাজভবননি যে রেস্ট্রিকশন তংমানি রাজ্যপালনি আরো থানান যে রেস্ট্রিকশন তংমানি যে প্রোটোকল তংমানি আরো তৈ কিসা কমিরুই তাইবো থানা বগি তো আ জায়গা পলিটিক্স খেনে তামো তংবা সারা ভারতবর্ষ নির্ণয় যদি রাজনীতি শব্দ নতি সেনা নিকে আব ওয়েলকাম পার্লামেন্ট আইন খেদি নিনি যত জায়গা আরো খেলি দি जों ওয়েলকাম খেয়ে তাইলে जों সরকারও তঙ্গই जों যেটা সিদ্ধান্ত নাকা আবো जों রাইট এবং जों আবনা সাধারণ বরকনি বাগै ডিসিশন নাও হেনি जों চঙ্গ ডেমোক্রেসি বাইনি অপিনিয়ন আলাদা মানো नोंनि অপিনিয়न দুই তংদে বাট যেহেতু পাওয়ারে जों তঙ্গ मिनिस्ट्री कैबिनेट अफ क्षमता नानी प्रोविजन दिजाक बनो राइट्स दिजाक कैबिनेट संग कैबिनेट इयो ना दिसेनानि तो दिसेन नाका दैट्स ना তার মানে তাবো সাধারণ পাবলিক ত্রিপুরা রাজ্যয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি অনেক রাজনেতারক রাজামুল্লি চিনি রাজা বুবাগ্রানি হাই হিনি চালাইও আরে ভাই সারা ভারতবর্ষ অনেক জায়গা রাজার রাজভবন সারা ভারতবর্ষ অতাবক নিজে চিনি রাজ্যপাল তংমানে যে নক ভবন অব তো নিউলি কনস্ট্রাক্টেড ঠিক বিল্ডিং অব কোনো রাজ পরিবার নেই আবার লেফট ফ্রন্ট রাজপুর আরে বাবা লেফট ফ্রন্ট সব রাজানি দে অমুকি রাজানি ভবন দে অম কতাল বিল্ডিং তাংজাক মানে কোনো রাজানি বিল্ডিং নো जों ব্যবহার খালাইयै ইউজ খালাইयै আবনো বুমুক পাল্টো কাহিনকে যেমন ও জয়ন্ত পেলে ফাই ওজেল তো পেলে সিংকে রাজা বুবাग्रा तांलां माने आवरो जों बुमुं चेंज खलै दिखाइके आरो नर कक्सादि बास ताबुक जे तंगमानि इंद्रसेना रेड्डी जी जेखाने तंगो राजभवन अमत अ কোনো না কোনো সরকারনি আমল ফানংখা কতাল বিল্ডিং অম রাজার রিমাই আবলে তাহলে অমন যে চেঞ্জ খেজাকা আর শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া পুরো ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ বিহারও দিল্লিও রাজভবন হিনজাই গেবে তাও লোক ভবন হিনজাক নাই স্যার বেলায় বেলায় হামবাই জানো তোমরা জরার